गाती को अड़ी दुख रेना कथा कना जहां दो अब सान्ताल आदिवासी रगी नाचार हुई कना चिदा नाचार हुई कना तीन दिन धाबी को नाचार बोना जहां को नोय को जाम का नोआ दो मिटे स्कूल गिद्रे जहां दो होय स्कूल पे नेले कन के सामने रे नोआ स्कूल रगी मिटे कुड़ी गिद्रे पढ़ा कान थे जहां दो उनी गिद्रे पढ़ा कान थे और मिटे टीचर ठे मतलब मिटे ट्यूशन महाशय ठे उनी ट्यूशने पढ़ा कान थे और उनी ट्यूशन महाशय की नुई कुड़ी गिद्रे दो रेप किदिया और रेप कते गoj किदिया और उनी कुड़ी गिद्रे दो बारपे टुकड़े रे मा टुकड़े कते उना कटी मछाño नाला मेना कदा बस्ता रे भराव कते अंते रे गिडी गदिया उना लगी नुकु दो जस्टिस को खोजो कना जहां दो नुई चिदा को गoj किदिया मिटे स्टूडेंट कना और नुई चिदा ए गoj किदिया और उनी ठेगी पढ़ा कान थे ट्यूशन दो नौका बड़ाई जाम कना जहां दो नोआ न्यूज दो वेस्ट बेंगल बीरभूम रामपुर हाट तुममुनी हाई स्कूल रेना कना नोआ घटना दो नुई पे नेले कान ओंडे जहां दो नुई दो वेस्ट बेंगल रेन कांग्रेस लीडर कना और नुई चे एमेंदा उनी कुड़ी गिद्रे जहां दो मर्डर किदी गoj किदी उनी चे एमेंदा जस्टिस से नामा से बाय नामा उना ना चे रोडदा तो दिलाबुन आंजम कागे तीन टुकरो करे একটা ক্যানেলের নিচে বস্তায় ভরে রাখা হয়েছে। সেই স্কুলের টিচারটা তৃণমূলের শিক্ষক নেতা, তৃণমূলের কাছ থেকে আমাদের এই শিক্ষা আজকে নিতে হচ্ছে এবং এই মাস্টার মশাইরাই অভয়ার আন্দোলনের সময় দেখেছি যে অভয়ার ধর্ষকদের গ্রেপ্তারের দাবিতে রাস্তায় নেমেছিল এবং এদের পিছনে আমরা রাস্তায় নেমেছিলাম। এত ধিক্কার জানায় যে এই তৃণমূলের সরকারের আমলে যেভাবে প্রত্যেকটা দুষ্কৃতী দিনের পর দিন অপকর্ম করে চলেছে সেই অপকর্মের ধিক্কার জানায় এবং এই মামলাটাই স্পেশাল পিপি যেন নিয়োগ করা হয় এবং রেয়ারেস্ট অফ দ্য রেয়ার কেস হিসাবে গণ্য করে এর তো ফাঁসি হবে, এটা একদম অবধারিত। কিন্তু আমার কথা হলো পুলিশ যেহেতু রাজ্য সরকারের এবং শিক্ষক নেতা যেহেতু রাজ্য সরকারের, এখানে কোনো যেন ড্যাশিং পোস্টিং না করে তাকে রিহাই করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কোনোরূপ এরকম ব্যবস্থা হলে আমরা কিন্তু আন্দোলনে নামব এবং এটাও আশঙ্কা করছি এই শিক্ষকের একার পক্ষে এই ঘটনা সম্ভব নয়, কারণ একটা মেয়েকে তিনটো টুকরো করতে গেলে আরও সহযোগী ছিল কিনা সেটাও পুলিশকে খতিয়ে দেখতে হবে।